Dobrodošli. Da li ste ikada osjetili neobjašnjivi znak na svom životnom putu? Ovaj video otkriva kako duh i znaci na putu služe kao tihi vodiči u dobijanju znanja. Znanja možete dobiti od svoje duše, kao i od svakog objekta stvarnosti. Pridružite mi se da zajedno otkrijemo ovu temu koja nas vodi ka prosvetljenju. Šta znači prosvetljenje? Pa unosi više svetlosti u naš život. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju znanja koja nas prosvetljuju i nadahnjuju. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je duh i znaci na Plutu plus dobijanje znanja. Radit ćemo citate iz 20. seminara strukturizacije svesti. Najlakši način da dobijete ova znanja je da najpre radite tehnologiju, da spajate svoje telo sa telom Boga. Za one koji su prvi put na ovom YouTube kanalu, jednostavno treba da znate da je svako od nas ćelija u telu Boga, u fizičkom telu jedinog Boga, a to su isto i planete, zvezde, galaksije, metagalaksije, sve što postoji u fizičkom telu jedinog Boga je deo njegovog tela, fizičkog tela. Dakle, vi jednostavno zamislite da kao ćelija u njegovom telu rastete i toliko narastete da spojite svoje telo sa njegovim telom. I onda se obratite Bogu za raspakivanje znanja iz čitavog paketa strukturizacije svesti, a naročito ovo što radimo danas, što je jako važno, duh i znaci na putu, kao i dobijanje znanja i od duha i od naše duše. I u ovoj koncentraciji možete ostati onoliko koliko je to vama potrebno, nekad je to minut, nekad je to 10 minuta. Jednostavno osjetite intuitivno koliko je vama potrebno da vi dobijete ta znanja, a onda da se posvetite učenju i potrebno je da svaki od ovih seminara strukturizacije svesti čitate minimum 10 puta. Zašto je to tako? Pa vidjet ćete sad kroz citate koliko je to složeno za razumevanja. Jednom kad razumete nešto od toga, bar nešto, vama se raspakiva konglomerat ogromnih znanja. I prosto se pitate kako mi je sad ovo sve jasno. U stvari sva znanja već postoje u našoj duši, a sa ovim tehnologijama mi ta znanja raspakivamo. Znanja se opet raspakivaju po meri našega truda i rada i upravljanja za makrospasenje svih i stvaranje skladnog večnog života za sve ovde i sada. Doktor Grabovoj kaže zašto čovek koji se nalazi u dinamici kretanja opaža svoje telo istovremeno i kao upravljajući sistem. Zato što je fizičko telo ispoljeno trodimenzionalno telo, a telo je upravljajući sistem. Znači svako trodimenzionalno telo je upravljajući sistem. Ovo je novina, ovo treba da znate. Recimo kad vi posmatrate tanjir, čašu, kompjuter, mobilni telefon, tacnu, flašu vode, samu flašu, kad posmatrate bilo koji element koji je trodimenzionalan, znajte da preko svakog trodimenzionalnog elementa vi možete da upravljate. To je upravljajući sistem. Pa je tako upravljajući sistem i naše telo. I već znate ono što je Grabovoj govorio kroz druge seminare, ja sam to mnogo puta napominjala, evo još jednom ću napomenuti, da onaj ko radi upravljanje za večni život i večni razvoj i sijava iz svog tela svetlost sa informacijama koja normira sve minimum u radijusu od 1 kilometar. Dakle, vi normirate sve. Sad zamislite kolika je snaga našega tela, a ako još i na sebi radite i učite i ove materijale duboko razumete, vaše telo će svetliti mnogo, mnogo dalje od tih 1 kilometar. Dakle, imamo obavezu svi
da naučimo da upravljamo. Sad, pošto, ajde kažem po znacima navoda, mi smo se prvi probudili, neko će se kasnije probuditi i mi koji smo se prvi probudili moramo da radimo za sve ove druge koji još uvek spavaju. Međutim, Bog ima tačno vreme i mesto kada će se ko probuditi i krenuti da radi isto ovo što radimo mi, da upravlja za ceo svet. Dakle, ovde je princip analoga. Naše telo je trodimenzionalno, ali sve drugo, znači oko nas što je trodimenzionalno, mi možemo raditi dinamičko upravljanje. Znači upravljanje koje je u pokretu, u kretanju. I to kroz strukturu tih trodimenzionalnih objekata. Čim korektno izučite i znate da primenite takvo upravljanje, postavite zadatak i on se ostvaruje. Dalje, možete da prelazite na trodimenzionalne objekte na planu mišljenja. Videćete da trodimenzionalnost objekta stvara omotač autonomno duhovnog strukturiranog upravljajućeg plana. I taj plan gradi u tački opažanja vaše svesti trodimenzionalnost objekata mišljenja ili opažanja. Taj plan predstavlja organizujući plan objekata mišljenja. Mišljenje je izgrađeno kao korelacioni koeficijent na stvaralački nivo razvoja i postoji u organizaciji prostora. Dakle, vi kada god imate stvaralačko mišljenje, to već postoji u organizaciji prostora. Organizacija našeg prostora je platforma ljubavi i to je Bog dao svima da na toj platformi možemo da stvaramo sve što poželimo. U ovom učenju mi se učimo da stvaramo sa platforme ljubavi, odnosno da stvaramo najveće dobro za sve postojeće, da budemo veliki stvaraoci i pomoćnici Boga na zemlji. Ako se, na primjer, putuje putem i poštuju se pravila kretanja, onda se može putovati spokojno. Ali ta se pravila mogu i narušavati iz ovih ili onih razloga. I tada kretanje može da bude komplikovano. Recimo, vi poštujete pravila kretanja u saobraćaju, u gradu, recimo i postoje ograničenja brzine, negde je to 40 km, negde je manje, negde je više, ali imate neke koji ne poštuju i koji voze i po gradu po 120, 130, 140 km na sat i ugrožavaju sve. I onda njihovo kretanje može biti komplikovano i za njih same i za druge. Ali ako se poštuju pravila kretanja, onda se putuje spokojno. I u vezi sa ovim u strukturi mišljenja može da postoji ovaj kanonski nivo koji je organizovan od strane ispravno strukturiranog duha. Dakle, kada je duh ispravno strukturiran, a jeste kada radimo stvaralačke ciljeve, dakle u našoj strukturi mišljenja će postojati samo istina, samo pozitivan razvoj, sreća i uspeh. Dakle, toga treba da budemo svesni. Dakle, postoji kanonski nivo, postoji norma. Kanon je norma, norma Boga. Kanonski nivo mišljenja je onaj koji je organizovan od strane ispravno strukturiranog duha. Dakle, naša sfera strukture mišljenja treba da bude uvek svetla, uvek pozitivna, uvek usmerena ka Bogu i onda sve što mi mislimo i misli koje pokrećemo u izvršenje, duh će to prihvatiti i najvećom mogućom brzinom pretvarati u realnost. Ali je potrebno da naše misli budu 100% pozitivne. Ako naleti negativna misao, o tome smo pričali x, y puta, onda izgovarati norma Boga, norma Boga, norma Boga ili 1-8-8-8-9-4-8, pretvaranje negativnog u pozitivno, a taj brojčani niz je brojčani niz za spokoj i mir. Sistem upravljanja je takav da duh beskonačnom brzinom skenira događaje čitave stvarnosti. Znači, to duh radi. On momentalno, malte ne istovremeno sve skenira. Šta se nalazi na vašem putu? I kada vi radite sa svojom dušom i sa duhom na stvaralački način, vaš duh će i najperspektivnije, najoptimalnije, znači najbolje će vam odrediti vaš put razvoja.
i zato on strukturira ispravno. Kada treba da pronalazi tačke ili njihove odsečke, jednostavnije govoreći, ako se ovo uporedi sa putem, on tamo vas postavlja znake kretanja na putu, vas postavlja znači obnoviti, ponovo postaviti, znači vama postavlja znake kretanja na putu i vi tako dobijate strukturizaciju. Dakle, evo pogledajte kako to izgleda na jednoj većoj slici. Dakle, duh beskonačno brzo skenira događaje i daje najbolje rešenje. Vaše je samo da držite koncentraciju i duh uvek strukturira ispravno. Znači, ovo možete raditi bukvalno za bilo koji zadatak, problem ili cilj koji želite da ostvarite. I odavde se prelazi na strukturu sopstvene duše gde postoji informacija o svemu. I sad Grabovoi kaže uporediti zašto postoji informacija o svemu. Mi smo imali onu tehnologiju od 3 dela luka. I govorili smo da u prvom delu luka vi voljnim naporom sažimate početnu tačku luka u tačku i onda odjednom spojite sa trećim delom luka sa krajem trećeg dela luka. I opet dobijete jednu tačku. Znači, sažimate ono što znate sa onim što ne znate. Ali hoćete da dobijete normu za ceo svet i za vas. I to zaista tako i dobijete. Imate tehnologiju, sam dala na ovom YouTube kanalu skoro, pa je pogledajte. Dakle, pristup do bilo kog događaja je, na primjer, fizički sto, bilo koji događaj, čak i ne navodeći ga, opet uzimam drugi fragment luka. Znači, vi ne morate događaj da navedete. Vi ne znate koji će događaj biti između onog što znate i ka čemu težite. Ali vama je bitno da vi dobijete događaj tačno onakav kakav ste odredili. Dakle, on kaže, ja uzimam taj drugi fragment luka, ne navodim događaje, a dobijam upravljanje ovde na stolu. Znanje duše. Vi to znate u svojoj duši, to je informacija, ali informacija duše je primarna. I razlika se sastoji u tome što ova tehnologija samo daje odgovor kako se približiti strukturi dobijanja informacije dušom. Dobijanje informacije može biti drugačije, ali osnova je univerzalna. Osnova je da postoji znanje u svakom objektu i ovo je sada novina koju treba svi da usvojimo, da bez obzira kako vama treba rešenje ili informacija ili znanje, osnova za dobijanje znanja je univerzalna i znanje možete dobiti i od ovog stola, i od duše, i od bilo kog elementa stvarnosti. Možete dobiti od samog događaja koji želite da ostvarite. Događaj, recimo, ostvarenja nekog cilja. Ovo samo dajem kao primer. Znači, taj događaj stavite u sferu, vizualizujete, postavite u vreme u koje vam je potrebno da se taj cilj ostvari, držite koncentraciju i kažete hoću da dobijem znanja kako da dođem do ostvarenja tog događaja ili tog cilja. I držite koncentraciju. Imaćete vrlo duboke uvide, onaj ko već može da vizualizuje ili ko je već jasnovit, taj će videti i slike. I posvetite ovome neko vreme. Neko će ovo raditi 10 minuta, neko će raditi pola sata, ali ono što budete dobili, to je ono što vam je dala vaša duša, što vam je dao Bog i ovo su istinite informacije. I onda uzmete papir i olovku i zapišete i pratite kako će se događaj odvijati. Sve vreme upravljate. Ako vidite da nešto krene onako kako ne treba, samo držite događaj u sferi i dodajte svetlost. To je znači kontrola cilja ili kontrola događaja. Jer svaki događaj ili cilj koji vi postavite po ovim tehnologijama ide u 100% izvršenja. Zašto je to tako? Zato što je Bog tako odredio da svaki trodimenzionalni objekat sa kojim vi upravljate stvara bukvalno tu auru, autonomnu auru izvršenja.
kada radite stvaralačke tehnologije. I zato svaki cilj ide u izvršenje ukoliko upravljate za spas svih, za večni skladan razvoj svih, zato što je to zakon Boga. Stvoritelj može da bude projavljen u bilo kom fizičkom sistemu. I nemojte misliti da bilo koju stvar koju rešavate u vašem životu, da eventualno je beznadežna ili bezizlazna situacija. To nije tačno, jer Bog postoji u tim situacijama i u tim fizičkim sistemima, a tamo gde postoji Bog, sve može da se normira i da se restruktuira po želji vaše duše i vašeg srca. Znači da dobijete pozitivno rešenje. Vi možete da slušate, interpretirate znake koje vam šalje vaš unutrašnji duh. Neka vas ova nova saznanja vode i obasjavaju na svakom koraku, otvarajući vrata ne samo ka dubljem razumevanju sebe, već i ka ostvarivanju vašeg punog potencijala. Ne zaboravite da pratite znake, verujete u proces i rastete sa iskustvima koje vam život donosi. Možete se pretplatiti na kanal Večna mladosti, kliknuti na zvonce i podeliti ovaj video dalje. Do sledećeg susreta čuvajte svoj unutrašnji mir, opažajte znake na svom putu od vašeg duha i duše i neka vam put bude osvetljen i blagosloven. Oni koji žele dalje da uče i dublje, imate sad kompletnu obuku o duši koja se zove Duša vodi, uspeh prati, 29 seminara o duši uživo online, individualni trenizi 1:1, ukupno 21 sesiju, imate i praksu od 105 dana, mentorski rad sa grupom i pojedinačno i dostupnost mentora bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci. Link je ovde, imate ga i ispod ovog klipa. Dakle, ovo sada iskoristite. Ja verujem da će ovo biti poslednja prilika gde ćete imati moj rad sa grupom u ovako dugom vremenskom periodu, jer pripremam samo snimke online, bez mog ličnog učešća, a sa kim budem radila uživo 1:1, to će biti sasvim drugačije i cene i moje organizovano vreme i sve drugo. Dakle, iskoristite što imate i individualne treninge 1:1 i mentorski rad i što seminari idu uživo. Jer kasnije će seminari biti svi snimljeni, a ova obuka će koštati 3 puta više, jer na ovom srpskom tržištu i okolnim tržištima vidim da se prodaju znanja koja ne mogu bukvalno ni da primaknu ovim znanjima za ogromne cifre i kad ih pitate zašto oni to prodaju po tolikim ciframa, odgovor je jednostavan, da bi mogli da obezbede svoju dalju edukaciju kod mentora inostranih koji su jako skupi. Tako da znate da ovaj deo mora da se razvija i razvijat ćemo se sigurno dalje. Morat će se uzimati poslovni mentori za širenje znanja dalje, tako da iskoristite sada još ovu priliku, jer posle neće biti, sigurno neću sa grupama više raditi 105 dana, to da znate, niti će biti ovih individualnih treninga da ih dobijate na poklon. Imate obuku broj 2 na jednoj platformi, uspeh 100%. Već sam vam rekla da sam tu već i snimila više od 50 seminara. Uglavnom sve sam snimala ponovo i mislim da ćete sa ovom platformom biti prezadovoljni, ali tu imate samo platformu sa snimljenim seminarima, nemate uživo moj pristup, da mi imate bukvalno na raspolaganju od 0 do 24, 5 meseci, kao što imate u ovoj obuci broj 1 i zato je cena između ove obuke 1 i obuke 2 značajna. Znači ovde imate i ogromne bonuse u ovoj obuci 2 po jednoj ceni od 250 eura. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare znate već, kupujete na +381 607252929
Molim vas, pratite znake na putu koje vam daje vaš svemogući duh koji ispravno organizuje vaše događaje na najbolji mogući način. Poljubac svima, budite večni i budite srećni.